तो अभी कोई वीडियो नहीं है, एक पहल के स्वरूप से हम दो हाथी को वीडियो बना। तो मुझे ये नहीं दिखाना है कि आपको नहीं मालूम है, मुझे यही दिखाना है डिपेंडिंग ऑन द रेंज that you are going to fire. So when he say I fire, रुकना हम उसके पीछे नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसके करेंगे वीडियो। तो हमें सबको मालूम है हाथी के साथ नहीं रह रहे। तो ये देखिए इस सेंटर में नहीं है, ये ख्याल किया आपने? और वहाँ पे एक गांव की तरफ से longer the distance, better the thing. So this is short. अपन हाथी अंदर सकाल बेला हाथी से everything individually take over. But we don't appreciate successfully how many aircraft. So if you know how much of damage you have prevented, who come in, they see it, you would not know this is a positive. Yes. So that will be very confusing. They will habituate the efficacy of radio collaring project for the wild elephants to mitigate man animal conflict in Kowai district. ठीक है, ये मीटिंग है ऑल स्टेक होल्डर मीटिंग इन्वॉल्विंग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी है और हमारा डिपार्टमेंट को सीनियर ऑफिसर्स भी है और दूसरा डिपार्टमेंट को आदमी भी है। ये क्यों? पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज फॉर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन करने। तो कितना एलिफेंट को अभी कॉलर लगाएगा और कितने? दो कॉलर मिला है हमारे पास बेस्ड अपॉन द प्रपोजल। दो हाथी को लगाने के लिए हम प्लान करेंगे। इधर पे 25 एलिफेंट्स है, इस पे एक मेल एलिफेंट और एक फीमेल एलिफेंट को डालने के लिए वी आर प्लानिंग। तो ये कब तक ये काम शुरू है? काम फील्ड काम ऑलरेडी स्टार्टेड और फिक्सिंग का काम विल स्टार्ट बाय अक्टूबर एंड और नवंबर स्टार्टिंग। सो बाय नवंबर एंड और दिसंबर कॉलरिंग फिक्सेशन वर्क विल बी कंप्लीटेड। उसके बाद मॉनिटरिंग विल बी डन विद द हेल्प ऑफ एएनसी। ये जो लगेगा ये जो चिप्स लगेगा, ये बैटरी जो रहेगा ये कितने दिन रहेगा चार्ज? एज पर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एजेंसी 2 साल को रहेगा। तो बारिश में अगर भीगेगा, पानी में भीगेगा, कुछ होगा क्या उसको? अभी मोस्टली डिल सर्वे कुछ आएगा, मतलब हम भी मॉनिटर करेंगे ना, उसको हमको पता चलेगा। ये भी टीम को असिस्टेंस नेक्स्ट 6 मंथ हमारे पास भी है, मतलब कोई इंटरफेरेंस होना चाहिए, मतलब हम भी करेंगे। फील्ड में कब से काम शुरू हो गया? अक्टूबर में अभी काम शुरू हो गया ऑलरेडी। फील्ड हाथी को मूवमेंट और हाथी विलेजेस को डिस्कशन अभी शुरू। कॉलर लगाने के काम अक्टूबर एंड और नवंबर स्टार्टिंग कॉलर विल बी पुट। একটা সংস্থা এসছে ত্রিপুরাতে, অ্যাকচুয়ালি ওনারা কাজ করছেন ওয়াইল্ড এলিফেন্টসগুলোকে বা ওয়াইল্ড অ্যানিমেলসকে কোলারিং করা। তো যেগুলি আমরা বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে ট্র্যাক করা যে হাতি কোন দিক দিয়ে আসছে এবং হাতির মুভমেন্টটা জেনারেলি কী হয়। তো এই বিষয়গুলি নিয়ে আজকে একটা কর্মশালা এখানে হয়েছে আমাদের ব্লক অফিসে, যার উদ্যোক্তা আমাদের তেলিয়ামুরা বন দপ্তর। তো আমরা এখানে সমস্ত ব্লক লেভেলের অফিসার, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এবং আমাদের ব্লকের অ্যাডভাইজারি কমিটি, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ওনারা ছিলেন। অ্যাকচুয়ালি আমরা কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কয়েকটি গ্রাম যেখানে প্রায়শই হাতির আক্রমণ হয় এবং হাতির এই আক্রমণে অনেক লোককে আমরা ইতিমধ্যেই হারিয়েছি। তো আমরা আমাদের সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। এখন লেটেস্ট যে টেকনোলজিটা এসছে সেটা এএনসিএফ করছে। তো ওনাদের মাধ্যমে আমরা হাতিকে কলার করিয়ে তাদের মুভমেন্টটা ট্র্যাক করে আমাদের যারা গ্রামবাসী আছে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে যাতে মানুষকে আমরা রক্ষা করতে পারি। দেখুন, পশুকে তো আমরা ট্রেন করতে পারি না সম্পূর্ণভাবে, তো আমরা কিভাবে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবো তাদের আক্রমণ থেকে, তার জন্য কলারিং করে এই লেটেস্ট টেকনোলজি যেটা ইন্ডিয়ার সবচেয়ে লেটেস্ট
এই টেকনোলজি নিয়ে আজকে এখানে কর্মশালা হয়েছে। কবে নাগাদ এই টেকনোলজি লাগানো হবে? এটা আমরা আগামী 3 মাস, যেটুকুনি কথা বলেছি সাবিকবাবু আমাকে এখন বললেন যে আমরা আগামী 3 মাস আমরা এটা নিয়ে কাজ করব, কিভাবে কারা এই টিমে কারা কাজ করবে, কিভাবে কাজ করবে। পাশাপাশি আমরা ভিলেজার্সদের ওই এলাকার গ্রামবাসীদেরকে নিয়েও গ্রুপে গ্রুপে আমরা মিটিং করব, তাদেরকে সচেতন করা, অ্যাওয়্যার করা। তারপর আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে দিওয়ালির পরপরই আমরা প্রথমত 2টি হাতিকে এই কলারিং আওতায় আমরা আনব। ধন্যবাদ।